जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, आज आसतु मो चैनल आपण मानकु एक सुपरहिट कविता। आमर कोणार्क निकटस्थ चंद्रभागा सी बीच रे मु बसी थाए। हठात देखिली आमर कोणार्क आईआईसी किसी लब्ध निसंगता अर्थात एकुटिया मद्यपान करुथिबार किसी व्यक्ति की देखि से तांको आकट करुथिले एवं बुझाउथिले मध्य लब्ध निसंगता कौन पाई कहीं मैंने आसिक कोणार्कर ये चंद्रभागार ये बेलाभूमि बाली रे एकुटिया मद्यपान करी निजर अतीत स्मृति की किभली भाव से बिताउछंती ताहा समुद्र देखिछि, समुद्र से लहरी देखिछि। से विषय गोटे सुंदर कविता आपण मानक शुणाइबे कवि श्री नीलम कुमार परिडा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। श्रुतिवृंद सप्रेम प्रणाम। लब्ध निसंगता, स्व अर्जित निसंगता, निजे अर्जन करथवा निसंगता ता उपरे कविताटे थिला। मु भी मध्य से चंद्रभागा बेलाभूमि रे बसी यही सब जिनिस को लक्ष्य करी प्रेमिक माने केपरी प्रेम रे धोखा खाई कि प्रेम रे प्रेमिका को हराई आसिकरी जळी जळी निज जीवनटा को जाळुछंती जहर पीकरी ता उपरे मोर गोटे सुंदर कविता थिला। कवितार शीर्षक लब्ध निसंगता। आसंतु सुनिबा। लब्ध निसंगता। बेलाभूमि ठारे बाली सेज परे बसी थाए उदासरे, बेलाभूमि ठारे बाली सेज परे बसी थाए उदासरे, कुहे बिचिमाला काहीं प्रीतिबाला काहींकी अछु एकारे, काहींकी अछु एकारे। माने मु से जो प्रेमिक मु निजे निजकु नेइकरी आज्ञा एटा को वर्णना करछि, रचना करछि। बेलाभूमि ठारे बाली सेज परे मु उदासरे बसिछि, मते बिचिमाला समुद्रर लहरी प्रश्न करूछि। माने समुद्र लहरी आपन को देखि मते प्रश्न करूछि। ए कवितार सेई टाइप आपन काहेकि इठी एकुटिया बसिछन्ती, आपन बाळा काहंती, तोर से प्रेमिका कहीं तू कहीं एकुटिया आसी बसिछु। आज्ञा से आ कोन कहूछि लहरी मते। आज्ञा निसंग जीवने निरीमाखी मने निर्जन निशिरे आसी, जळाई जीवन जळी जळी धन जहर पिउछु बसी। निसंग जीवन रे तोर एकुटिया जीवन रे निरीमाखी मन रे मन को उदासिया मन रे तू कहीं निर्जन निशिरे इठी एकुटिया आसी बसिछु आ निजर जीवन को जळौछु, निजे भी जळी जळी काहेकि ये जहर माने एक कथा निजे लहरी कहूछि, समुद्र लहरी कहूछि। ए तार मुख साखी हो एक भाव हो निश्चिंत तो कोन से लहरी तार भाव प्रकाश कोन आ लहरी कहूछि। हां हळी होई कुळे हाथ धरी जळे हेउथिलो कोळा कोळे, माने सेही समुद्र कूल रे, सेही समुद्र कूल रे समुद्र लहरी भी जिनिस निजे देखिछन्ती। हळी होई कुळे हाथ धरी जळे हेउथिलो कोळा कोळी, उदा सरसर उन्माद शरीर अंतर उतापे जली। तमर ये जो उदा सरसर उन्माद शरीर अंतर रे उताप तमर जलुथिला। तापरे कोन होतिला, कामना अनळे तुम तनु जळे खई फुटे तनु तापे, कामना अनळे तुम तनु जळे खई फुटे तनु माने एपरी उन्माद से समुद्र लहरी से होतिले। समीर शीतल सुशीतल जल शांत न करई धापे, कामनार अनଳରେ तुमर तनु तुमर शरीर एते जोर रे जळुथिला जे तम तनुर तापमात्रा रे खई फुटुथिला। मोर ये शीतल जल सुशीतल पवन तथापि तुमर से कामना अनल को शांत करि पारु नथिला। तुमर शरीरर अनलटा को एकथा भी निजे लहरी देखिछि मुख सागी। लहरी ए जिंस प्रश्न करूछि, जानिछि, कहूछि, कोन कहूछि तापरे लहरी। जड़ी जौबने मिली झाऊ बणे चांद मुहे कला बळी, जड़ी जौबने मिली झाऊ बणे चांद मुहे कला बळी, ज्योत्स्ना जामिनी रे नाही शरम रे, ज्योत्स्ना जामिनी रे नाही शरम रे, जोड़ी पडुथिला हळी। लहरी कहूची इठौ जड़ी तमर यौवन रे जड़ी कामन रे जड़ी तुमे ज्योत्स्ना जामिनी रे चंद्रर ए चंद्रंकर किरण रे चांदिनी राति रे चंद्रभागा निकट रे थिबा झाऊण रे मध्ये तमे सिटी राति रे जाई कि ज्योत्स्ना जामिनी रे चांदिनी राति रे जाई कि जोड़ी पडुथलो चंद्ररंक ए कथा भी निजे लहरी पडुथलो। एटा भी मु देखिछि सेटा। तापरे कोन कहूछि लहरी, तू देहे आशा कलु देह सुख देलु, देहे आशा कलु देह सुख देलु, देह पाई देला छाड़ी, दहिक आसक्ति दही दही नीति, दहिक आसक्ति दही दही नीति, देह तो देलाणी झाड़ी।
ତୁ ତା ଦେହରେ ଆଶା କଲୁ, ତାକୁ ଦେହର ସୁଖ ଦେଲୁ, ସିଏ ଅଲଗା ଦେହ ପାଇ ଆଉ କାହାର ଦେହ ପାଇ ତୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ଦୈହିକ ତୋର ଯୋଉ ଦୈହିକ ଆସକ୍ତି ରହିଲା ତା ପ୍ରତି, ସେ ଯୋଉ ଦୈହିକ ଆସକ୍ତି, ଦହି ଦହି ନୀତି, ତୋତେ ନୀତି ଜାଳି ଜାଳି ଦହନ କରି କରି ତୋତେ ଝାଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ଦେହ ତ ଦେଲାଣି ଝାଡ଼ି, ତୋ ଦେହ ଝାଡ଼ି। ଏ କଥା ବି ନିଜେ ସମୁଦ୍ରର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଲହଡ଼ି ଦେଖିଛି କେତେ ଯେ ଏଇଭଳି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁ ଅଛୁ। ତୁ ସେ ଦୈହିକ ଆସକ୍ତିଟା ତତେ ଦହନ କରି କରି ତତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାଡ଼ି ଝାଡ଼ି ତୁ କଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣୁ। ତୁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନୁ କଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଇଏ ମଦ ପିଉଛୁ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ ଆସିକିରି ଇଏ ଜହର ପିଉଛୁ। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କରୁଛି। ତାପରେ ସମୁଦ୍ରର ସେଇ ଲହରୀ ୟାକୁ କଣ ଦଉଛି, କଣ ପାଇଁ ଆଉ ପରେ କଣ ଉପଦେଶ ଦଉଛି, ଶେଷ ପଦରେ ଉପସଂହାରରେ ମୁଁ ସାରିଛି। ଆଜ୍ଞା। ବରଜି ବାରୁଣୀ ବରତୁ ତରୁଣୀ ବରଜ ବିଗତ ପାପ, ବରଜି ବାରୁଣୀ ବରତୁ ତରୁଣୀ ବରଜ ବିଗତ ପାପ, ବୃଦ୍ଧି କରମାନ ବର ଯିବେ ଜନ୍ମ, ବୃଦ୍ଧି କରମାନ ବର ଯିବେ ଜନ୍ମ, କୋଟି ଜନ୍ମର ତପ। ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ ଏଇଠି ତାକୁ କହୁଛି ବରଜି ବାରୁଣୀ, ତୁ ବାରୁଣୀ ହେଲା ମଦ୍ୟ, ତୁ ମଦକୁ ବର୍ଜନ କର। ବରତୁ ତରୁଣୀ, ମାନେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ତରୁଣୀ ବିବାହ କର। ବରଜି ବରୁଣୀ ବରଜି ବରୁଣୀ ବରତୁ ତରୁଣୀ ବରଜ ବିଗତ ପାପ, ଗତର ଯାହା ପାପ ତୁ ସବୁ କରୁଛୁ ତାକୁ ସବୁ ବର୍ଜନ କର। ବୃଦ୍ଧି କର ମାନ ବର ଯିବେ ଜନ୍ମ, ବର ଜୀବ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ବୃଦ୍ଧି କର, ବିକାଶ କର। ତପସ୍ୟା ଫଳରେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟିଏ ପାଇଛୁ, ତେଣୁକରି ତୋ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଂଶର ମାନ, ତୋ ନିଜ ଆଭିଜାତ୍ୟର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କର। ଇଏ ଜିନିଷ ସବୁ ବନ୍ଦ କର, ମଦ୍ୟ ବନ୍ଦ କର। ଜଣେ ବାହା ହେଇଯା, ଆଉ ସିଏ କୋଉ ପ୍ରେମରେ ଆଉ ଦୈହିକ ଆସକ୍ତିରେ ନିଜେ ଆଉ ଦହନା, ଦହି ଦହି ତୋ ଶରୀର ତ କଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଏଗୁଡା ସବୁ ଛାଡ। এইভাবে রচনাটি ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। খুব সুন্দর রচনা, স্বঅর্জিত নিঃସଙ୍ଗতা। এইভাবে ভাবে আমার অনেক ভাই অনেক অনেক যুবপিঢ়ি অনেক যে বি চন্দ্রভাগা কূଳରେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କର এই ନିଃସଙ୍ଗତା ମଦ୍ୟପାନ ଚାଲିଛି। ଏବଂ କୋଣାର୍କ IIC ଗତକାଲି ସେଇ କଥା ବାବଦରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ଏବଂ ଆକଟ କରୁଥିଲେ, ସଚେତନ କରାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏମାନେ ଏତେ ନିଃସଙ୍ଗତା କ'ଣ ପାଇଁ, ଇଏ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେମର ନିଃସଙ୍ଗତା ଉପରେ ମୁଁ କବିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଗୋଟିଏ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ସଚେତନମୂଳକ ବାର୍ତ୍ତା, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ସଚେତନ ହେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହିଭଳି ଅନେକ କବିତା ଆମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।